उन्नाकोटी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और यहाँ पे हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि क्विक रिएक्शन टीम बनाया है हमारे एसीडीआर साहब के लीडरशिप में, और यहाँ पे हमारा बीट पुलिसिंग और नाइट पेट्रोलिंग चल रही है कंटिन्यूसली। इसके वजह से चोरियाँ कम हुई हैं। कुछ एक दो इंसिडेंट हुए हैं हर्ट एंड असॉल्ट के, उसके तुरंत हमने एफआईआर किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। और ड्रग्स के बारे में हमने बहुत कुछ एक्शन प्लान बनाया। इसका हमने दो भाग में इसको बांटा है। एक है अवेयरनेस स्प्रेड करने का और दूसरा हमने कंटिन्यूस रेड्स करने के लिए स्पेशल रेड्स भी हमने प्लान किया है और आने वाले दिनों में भी हम लोग ये रेड्स करते रहेंगे। और चाइल्ड मैरिज के लिए भी हम लोगों ने जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, स्कूल्स वगैरह में जाके हम लोग प्रयास मीटिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अब्दुल मन्नान जो रिटर्न कंप्लेंट दिया था वो एफआईआर हुआ क्या मैडम? हाँ, अब्दुल मन्नान जी ने जो कंप्लेंट दिया था उसका एफआईआर भी हुआ है। बाकी जो लोगों ने भी दिया है उनका भी, सभी लोगों का एफआईआर हुआ है। मैडम इलीगली बांग्लादेश सिटीजन के लिए कोई ये होगा इशू है क्या? बांग्लादेशी जो सिटीजन्स हैं वो जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनका हम लोग एक्शन ले रहे हैं एज पर एमएचए प्रोटोकॉल। और रिसेंटली 2-3 बांग्लादेशी स्मगलर्स जो बीड़ी का स्मगलिंग कर रहे थे उनको पकड़ा है और हमारे पीएस में केस भी हुआ है, ईरानी पीएस में। নতুন পুলিশ সুপার জয়েন করার পর থেকে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি দেখা দিয়েছে। কৈলাসহরের মানুষ শান্তিপ্রিয়, শান্তিভাবে বসবাস করতে চায়, কিন্তু দেখা গেল শহরের মধ্যে মানুষের বাড়িতে দলবদ্ধভাবে দিনের বেলা হামলা করে, অফিস কাছারিতেও হামলা করে এবং মানুষের উপরে মারপিট করে, থানায় এফআইআর দিলে এফআইআর গ্রহণ করে না। এবং এখান থেকে গোপন সূত্রে আমরা পেয়েছি এসপি নাকি বলেছে ম্যাডাম যে এফআইআর নেবে না, যাতে করে এই ক্রাইম জিনিসটা কম দেখানোর জন্য। অথচ মানুষ আজকে বিপন্ন। আমি এলাকার বিধায়ক এবং কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা হিসাবে আমি এই কথা বলছি। এই দেখেন একজন ছেলে রূপন উদ্দিন বাড়ির সম্ভ্রপার, দরিদ্র ঘরের ছেলে, রোজগার করে সংসার চালায়, তার বিধবা মা, বউ বাচ্চা রয়েছে। এবং সেখানে যারা মানব প্রচারকারী, বাংলাদেশি রোহিঙ্গা প্রচারকারী তৈমুর আলী, শাহিন আলী, হুসাইন আলী, 3 জন সম্প্রপার দিকে বর্ডারে তার কেটে বা না কেটেও জানি না কীভাবে এখানে রোহিঙ্গা প্রচার করে। এবং এই ছেলেটা রূপন মিয়া উদ্দিন নাকি বিএসএফকে খবর দিয়েছে বলে তাকে শহরের মধ্যে ফরেস্ট অফিসের এখানে দুপুরে মানুষের সামনে 3 জন মিলে তাকে ধরে ছুরিকাঘাত করেছে। প্রচুর আঘাত, তার মাথার মধ্যে প্রচুর সেলাই। এবং তার বিধবা মা, তার শ্বশুর থানাতে গেছে, এফআইআর করেছে, এফআইআর কোনো গ্রহণ করেনি। এবং শুনেছি গোপন সূত্রে এসপি নাকি বলেছে সেই এফআইআর গ্রহণ করে। এবং আমি এসপিকে চিঠি লিখছি, যদি এসপি কোনো ভিড় ব্যবস্থা না নেয় তা আমি হাইকোর্টে দ্বারস্থ হতে বাধ্য হব। মুখ্যমন্ত্রী, ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশকেও আমি কপি দিয়েছি, ডিআইজি কুমারঘাটকে কপি দিয়েছি। আমি জানি না একটা রিপ্লাই পাবো কি না। এবং যদি না পায় আমি পরপর যত ঘটনা হয়েছে এসপিকে চিঠি লিখব। আমি পরিষদীয় দলনেতা এবং এলাকার এমএলএ হিসাবে, নাহলে হাইকোর্টে আমি দ্বারস্থ হব। এছাড়া কোনো উপায় নেই, হাইকোর্টে আমি এসপিকে দাঁড় করাবো।